Bostu betal kulini nasknya ha. Hello and welcome. Daw dia ngaya HP high capacity in tank printer ko kulini kan. Dan smart tank 585 wireless all in one. Radzola tayo nok. Hai, mai dongan ina mengprak-prak bostu. Ko nga cem-cem shot na ne. Ya gisa. Yan ini gore mai donggen. Color rong gen, cable rong gen. Isko isarak ni kini bol raya me. Ipone dike runchi na sagane ro na. Ya printer, ya ko din urup memang salongkat nang genok. Baru setup kanamingan, gua biako, kurang ya. Jadi setup kanamingan udah, yang nonton di mana, yang install dulu kanang yang aku muko. Selaba, getal ni kride belongen sela, dakla ba dakla. Daw dia angkat instruction ko ni cing emang na, apa cing emang? Atsa daw dia ko kulini at cing na, mayroong donga. Ayaw. Gusto getal ni kride, gasura de. Jika color black, cyan, magenta, yellow. Cable donga, power cable, data cable. Yara Printhead. Gesara black, gesara color. Ink tank wireless 419 mo option. Printhead te. Color ang option. GT52. Setup and reference guide. HP Smart Tank 580-5900. You know, mo kon detail lo jana pa. You know detail donga ni man yani ko nimung kat naman ay no. Warranty ba donga? 1 year. Uni ngau mai bong nang ode. Sini ngau mai bong nang ode. HP Service Center tangka gamna nang gija. Free thari onaigen. Yan printer getal de. Tape mang ko bari remove ka kuja da awang remove ka gen. Blow ndala. Space na mensa. Number 1 Yakoba galan again. Number 2 selamang semelamang mukang tang hunik pelinga mamu ko dakching kang bangay ko power on ka cenggen uni jamano you know ink ko kapat ken un jamano sanga Printhead ko tikat ken no dah nakini cengnas kang ba power cable ko tikat cengna kang ba kita ko de ito ko mo again ide PC connect kala sa na laptop ko connect kala sa na ida mati ko siya na ko ko o ya ko to siya light blink kong na paching ha ide wifi ni siya black cool wi aching nas kan ba बस हो गया काम आज का काम हो गया दोनों में एक बार करो पता है ना Daude print carriage to Printhead ko tikat kenok. Yan orange card nga. Orange card ko nga okay ra chinga nanggen.
Yano color, yano black. Yano color. Ya ko dirum nam jare japchi. Dirum jawa na maigen. Ko kuli muna. Teka tanagre. Pool. Dikira bo. Tong do ne mangna ya ko dikira ke mangna. Ada daude. Wah. Daude black. Ko kuli nok. Dikira mangna. Ya ko nam bisa ko de. No tape no ko na. Dikira ke mo. Ya ko ta no. Kon dikira ke tong do ne mangya ko ba. Dikira iska tasna again. Carrier ko cepat na no. Paper tray ko ra due muna lekha do natin nang no. A4 size paper ko do natin ni no. Ya output tray ko ba khuli do nang gen. Like alignment page print out ong ya. So may nang adira panggi jade. Yeah, onga ha. Daudi ako scan ka ni nang no. Onga jok made Daudi HP smart software ko sa install ka na yun. Color photocopy ka ati nga. Printer de ready nga ha. Yang LED do nga kimana sila de blongen. Unique nga. Wow. Tip top ya bostu. Ya ko silong Reliance digital ni ko ra ba. Aru ini damara MRP 16,937. Yako offer price man ba? Offer dong chimi ko ra mutungo. Debit card chira ngode discount dong mutungo mandar karo yako. 16,937 niko. 12,149.10. Daude computer sa kanika ini usa wiya genok. Install kayak mana print rang kayak ini nang genok test kayak ini nang genok USB cable ko kane kayak ini na printer ni laptop ona setup kat ini ha laptop ba yang ko install kat sing yang ha di mun tango matsuk ko sa test print kayak ini genok HP sales and support yang dongonig man nama aro service center Shillong dongonig man turaw di donja kon Shillong san dongaya katra kinikiya ink aro tonerang na bay no order card arang man nig man niya blongen nama QR code ra ko nig man nama blongen order rang kana ink rang ko toner rang ko aro customer support rang ko blongen nama ya ko rebay mong thari na maya chim Shillong ore niba ko Shillong setup kaja ni man antang ka anang aya ha biap chet lah ni man printing information page ya ko kuli mong na ngara account ora phone through wifi direct takno software angko installed ka ni jamano HP smart tank 5805259 series new HP printhead install mahana ini na test kain na may korang wow computer ni dong aha